والسماء ذات البروج. शुरू करते हैं। तो चलिए एरीज, आप लोगों के लिए देखेंगे कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज हैं। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड है पेज ऑफ माइकल, और ये कार्ड कहता है कि इस वीक स्पेसिफिकली प्रोफेशनल फ्रंट में छोटे मोटे इश्यूज, मसले, चैलेंजेस रह सकते हैं। और देखिए, मैंने बहुत ज़ोर देकर कहा कि छोटे मोटे इश्यूज, तो आप बिल्कुल भी परेशान ना हो। इस कार्ड की जो भी गाइडेंस है वो अगर आप लेके उसको अपनी लाइफ में अप्लाई करते हैं तो इन्हीं इश्यूज को आप बहुत आसानी से ओवरकम कर लेंगे। तो देखिए, इस कार्ड के हिसाब से आपने चीज़ों को लेकर बिल्कुल भी इमोशनल नहीं होना, सेंटिमेंटल नहीं होना। जितना आप लॉजिकली चीज़ों को डील करेंगे, एक स्ट्रेटेजी के साथ चीज़ों को अप्रोच करेंगे, उतना ही आप अपने प्रोफेशनल फ्रंट में चीज़ों को आसान करेंगे। थोड़ी सी इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन हो सकती है और वो बहुत नॉर्मल है जब हमारे हिसाब से चीज़ें नहीं चल रही होती हैं, या फिर थोड़े चैलेंजेस होते हैं तो परेशान तो हम होते हैं। लेकिन यही ट्रिक होती है कि उस टाइम अगर हम अपनी परेशानी को अपने ऊपर ना हावी होने दें तो फिर हम बहुत इजीली इन सब चीज़ों से अपने आप को बाहर निकालते हैं। लेकिन जब हम उस परेशानी को अपने ऊपर हावी होने देते हैं ना, तब हम उसी में स्टक होकर रह जाते हैं। और देखिए, मैं परेशानी वर्ड तो यूज़ कर रही हूँ, लेकिन पेज ऑफ माइकल का कार्ड एक्चुअली में कोई मेजर परेशानी या फिर इशू, मसले की बात नहीं करता है। जो छोटी छोटी सी चीज़ें हमें इरिटेट करती हैं, परेशान करती हैं, वैसी सी एनर्जीज रहती हुई दिख रही हैं। अब ये भी हो सकता है एरीज कि आप थोड़ा इमेच्योरिटी से चीज़ों को डील कर रहे हैं, या फिर आपके वर्क फ्रंट में कोई इंसान है जो बहुत इमेच्योर है। अब देखिए, इमेच्योरिटी का एज से कोई लेना देना नहीं होता। कितनी बारी छोटे जो लोग होते हैं उम्र में, वो बड़े मैच्योर होते हैं, और जो उम्र में बहुत बड़े होते हैं वो बड़े इमेच्योर होते हैं। तो कोई भी हो सकता है जो इमेच्योरिटी के साथ चीज़ों को डील कर रहे हैं और ये चीज़ आपको थोड़ा सा परेशान कर रही है। तो मैं ये नहीं कहूँगी कि कुछ फिर से मेजर चीज़ रह रही है परेशानी वाली, बट यस, बहुत ग्रेट, बहुत स्मूथ चीज़ें नहीं रहती हुई दिख रही हैं। और फिर से जितना लॉजिकली चीज़ों को डील करेंगे उतना इस वीक को आप आसान करेंगे। किसी न्यूज़, मैसेज, ईमेल, फ़ोन कॉल का वेट कर रहे हैं तो या तो इस वीक नहीं मिलेगा, और मिला तो फिर थोड़ा डिसअपॉइंट कर सकता है। अगेन देखिए, पेजेस बहुत छोटी माइनर चीज़ों की बात करते हैं, तो माइनर ही इश्यूज, मसले रहते हुए दिख रहे हैं। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए 9 ऑफ माइकल का कार्ड है। अब देखिए, ये कार्ड कहता है कि थोड़ा सा आप परेशान हो रहे हैं। ये कार्ड कहीं जो भी चीज़ें हमारे हिसाब से नहीं हो रही हैं उन पे फोकस करके खुद को परेशान करने की बात करता है। जो चीज़ हमने मिस कर दी उसको लेकर रिग्रेट करने की बात करता है। तो इस तरीके की एक नेगेटिव एनर्जीज, या फिर मैं कहूँगी नेगेटिव इमोशंस आपके लिए रहती हुई दिख रही हैं, जहाँ पे कुछ एरीज को ऐसे लग सकता है काश ये ना किया होता तो कितना अच्छा था, थोड़ा सा रिग्रेट कर रहे हैं, काश वो ना कहा होता तो कितना अच्छा था। कुछ के लिए हो सकता है कि जैसे कि मैंने अभी बताया कि एक्सटर्नल फ्रंट पे कोई चीज़ आपके हिसाब से नहीं चल रही है। अब देखिए, जो भी मेरे माइंड में आया वो मैंने कहा, लेकिन जब भी ये कार्ड आता है मैं यही कहती हूँ कि एक्सटर्नल फ्रंट में इतनी बड़ी कोई प्रॉब्लम नहीं है जितना कि आपका माइंड उसे बड़ा बना रहा है, और इसीलिए आप इतने परेशान भी हो रहे हैं। तो देखिए, नटशेल में ये कार्ड स्ट्रेस और टेंशन की बात करता है, लेकिन फिर से मैं कहूँगी ये स्ट्रेस और टेंशन कहीं आपके ही माइंड का क्रिएट किया हुआ है। और थोड़ा सा अगर आप इस चीज़ को रियलाइज कर लें, इस चीज़ को मैं कहूँगी रिकॉग्नाइज कर लें, तो फिर ये वीक पर्सनल फ्रंट से रिलेटेड भी ठीक ठाक जाएगा। लेकिन अगर आप इस ट्रैप में फंस गए, जहाँ पे जैसे अभी मैंने आपको बताया कि परेशानी को जब हम अपने ऊपर हावी होने देते हैं ना, तब एक्चुअली में हम परेशान होते हैं। जब परेशानी को हम पार्ट एंड पार्सल जिंदगी का समझकर उसको कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं, क्या उसका सल्यूशन है, उस पर फोकस करते हैं, तो हम कभी भी परेशान नहीं होते हैं। तो पर्सनल फ्रंट में एंड प्रोफेशनल फ्रंट में कुछ इस तरीके की एनर्जीज रखने की ज़रूरत है। और फिर से आपको बता दूं कि प्रोफेशनल फ्रंट में कोई खास चीज़ नहीं रहती हुई दिख रही है, लेकिन पर्सनल फ्रंट में किसी चीज़ को लेकर ओवर थिंक करते जा रहे हैं। एक वर्स्ट आउटकम हो सकता है, आप अपने माइंड में इमेजिन कर लें और फिर उसी को ही रियल मानकर खुद को टॉर्चर करें, खुद को परेशान करें। तो
मैं इसलिए आपको ऐसे बोल रही हूँ, आपको इस चीज का एहसास हो कि आप ही क्रिएटर हैं, और अगर आप चाहें तो ये जो वर्स्ट आउटकम आपका माइंड आपको बना के दे रहा है ना, आप उस पर ट्रस्ट ना करें, आप उस पर यकीन ना करें, और अपनी कैपेबिलिटी पे, अपने पोटेंशियल पे, जिन भी गॉड को आप मानते हैं उन पे कंप्लीट फेथ रखते हुए उस परेशानी को कह दें कि भाई आपसे बड़ा मेरा खुदा है, मेरा भगवान है, और जब मेरा खुदा और मेरा भगवान इतना बड़ा है तो मुझे घबराने की ज़रूरत नहीं है। और अगर इस तरीके की एनर्जीज नहीं, फिर से कहूँगी ये वीक ठीक जाएगा, नहीं तो थोड़ा सा परेशान हो सकते हैं। एंड मूनोलॉजी से आप लोगों के लिए न्यू मून इन लिब्रा का कार्ड है, और ये कार्ड कहता है न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस। तो देखिए यहाँ पे रोमांटिक साइकिल लिखा हुआ है, और ये जनरल रीडिंग है, तो मैं नहीं कहूँगी कि खाली रोमांटिक एरिया में ही, रोमांस के एरिया में ही कोई नई बिगनिंग हो रही है। ओवरऑल ही कोई नई बिगनिंग या तो हो रही है, या फिर ये कार्ड आपको सजेस्ट कर रहा है कि आपने जो भी चीज़ें आपको सर्व नहीं कर रही हैं उनको लेट गो करना है, और कैसे आप एक फ्रेश नई बिगनिंग कर सकते हैं उसके बारे में सोचना है। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए एरीज साइन का कार्ड है। इसके हिसाब से ऑल शेड्स ऑफ रेड, मैरून, रस्ट इस वीक आप लोगों के लिए लकी रहेंगे, एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा ट्यूसडे। तो ये था एरीज आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल, और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि ये कितना आप लोगों के साथ रेजोनेट किया। सितारा एरीज यानी कि बुर्ज हमल, जोन ए के मेरे जितने भी देश प्रदेश में रहने वाले बहन भाई जो भी मुझे सुनते हैं, देखते हैं, आप सबको बहुत प्यार भरा सलाम है। मैं कहती हूँ जिहाद का वक्त था, और एक अल्लाह ना करे आप लोगों की ज़िंदगियों में भी इस तरह जिहाद रहा हो। ये तो मैंने आप लोगों को साथ के साथ और हाथ के हाथ इन्फॉर्मेशन दी है, सिवाय इसके कि मैंने कुछ वीडियोस अलग से नहीं बनाई, क्योंकि यकीन जानिए मेरी अपनी बड़ी कुट लगती है। तो मैंने कहा अल्लाह मालिक है, हफ्ते दर हफ्ता चलते हैं, बल्कि हफ्ता दर हफ्ता क्या, हमारी क्या मजाल है, बस जो दिन खैर दा लंघे उस पर अल्लाह का शुक्र अदा कर देना चाहिए। तो स्ट्रैटेजी अब हमें यही बनानी पड़ेगी, क्योंकि आप लोगों को मेरी एक फेमस प्रेडिक्शन याद है जिस पे इंटरनेशनल मीडिया भी कवर कर चुका है कि 2020 ऑनवर्ड्स हम लोग आखिरी मराहिल में ज़िंदगी दुनिया दाखिल हो चुकी हुई है, जहाँ रब ने इस दुनिया को समेटना है। हम में से कौन रहता है उस नई दुनिया के लिए, ये तो गैब का इल्म है और ये अल्लाह के पास है। तो अब हम आपको आज वेलकम करने जा रही हूँ जोन ए। अब अक्टूबर के फर्स्ट वीक में मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ। हम में से जो यहाँ तक पहुँच रहा है वो गाजी है, ये तो बात याद रखिएगा कि हम में से जो भी इस वक्त से गुज़र के आज भी अगर हम आपस में हम कलाम है तो हम गाजी हैं, शहीद नहीं हुए। जब अल्लाह का हुक्म होगा तो जो है यहाँ पे शुरू करते हैं। 30th इसमें सितंबर की आती है, और 6 अक्टूबर पे ये हफ्ता एरीज आप लोगों का एंड हो जाएगा। मैं मानती हूँ एरीज के लिए चैलेंजिंग वीक है और चैलेंजिंग महीना है। सबसे पहले जिनके पास अगर अपनी तारीख़ पैदाइश ना हो, और जिनका नाम इंग्लिश में ए से, आई से, यू, ई, एल, वाई से जिनका नाम शुरू होता हो, वो भी इस सितारे से अपने लिए गाइडलाइन, अपने लिए मदद ले सकते हैं। जो भी नए ज्वाइन करने वाले हैं उनको हमें ये इन्फॉर्मेशन आपको पता है देनी पड़ती है। जी बिस्मिल्लाह करते हैं कि ये हफ्ता कैसा रहेगा। द मोस्ट फेमस यूनिवर्सल लाइन जो है 30th of September एंड 1st of October। वैसे तो अल्लाह का शुक्र है ये दो तारीखें जो हैं इस वक्त तो सितारा वैसे तो उल्टा चल रहा है लेकिन पावरफुल पोजीशन में है। तो अगर आप थोड़ा सा विजिलेंट रह के, जो भी मेरे एरीज बहन भाई मुलाजमत में हैं, अपने जॉब एरिया में, अगर आप विजिलेंट रह के काम करोगे तो गलतियां नहीं होंगी आप लोगों से। कोई पेपर वर्क की मिस्टेक्स, कोई मिसकम्युनिकेशन अपने कुलीग्स के साथ या अपने बॉसेस के साथ आपको हिट ना करे, तो यहाँ पे आप लोगों को ज़रा सा अलर्ट और चुकन्ने रहना पड़ेगा। और अगर आप रहते हो तो ये प्रेशर आप बहुत इजीली मैनेज कर सकते हैं एरीज।
تو یہ اپنے ہمت نہیں ہارنی ہے، کیونکہ یہ ایک چیلنج اور ٹاسک والا ٹائم ہے اس وقت میں جو ہے. اسی طرح وہ ایریز جو اللہ نہ کرے جن کی صحت میں کوئی پرابلم ہے، آپ کو بہت ویجیلنٹ رہنا پڑے گا. آپ اپنا چیک اپ اپنا جو ہے جو بھی روٹین چیک اپس انسان کے ہوتے ہیں وہ آپ نے رکھنے ہیں، تاکہ کوئی بھی چیز جو ہے وہ آپ کے لیے آنے والے وقت میں پرابلم نہ بنے، کیونکہ تھوڑا سا ٹائم چیلنجنگ والا ہے. اچھا، اس کے بعد 2، 3 اور 4 اکتوبر جو ہے ایریز، یہ ویسے تو آپ کے میرج ہاؤس، آپ کا ریلیشن شپ ایریا اور آپ کا جو ہے آپ کا جو وہ ہوتا ہے جس کو ہم بزنس ریلیشنز بھی کہتے ہیں، اس میں بھی امتحان چل رہے ہیں. رشتوں کو نبھانا اس وقت یوں سمجھیے کہ جہاد ہے آپ لوگوں کے لیے، اور یہی زندگی کا اصل حسن بھی ہے. اور اگر رشتوں کو چھوڑ چھاڑ کے آپ فارغ ہو کے بیٹھ جاتے ہیں تو اسی کا اللہ کے ہاں ہمارے پاس ہم سے حساب بھی لیا جائے گا. تو جو ہے اس وقت جو ہے آپ کا جو چیلنج ہے وہ اپنے رشتے نبھانے پہ ہے. اور میں آپ لوگوں کو ہمیشہ کہتی ہوں کہ شیطان کو سب سے زیادہ مزہ آتا ہے جب وہ کسی میاں بیوی کی لڑائی کرواتا ہے، سب سے زیادہ وہ تب انجوائے کرتا ہے. اس کے لیے وہ پارٹی مومنٹس ہوتے ہیں، تو آپ نے اس کو وہ پارٹی مومنٹس نہیں دینے. کیونکہ اگر آپ کو ستارہ بتا رہا ہے کہ ستارہ پرووک کر رہا ہے آپ کے ریلیشن شپ کو آپس میں بھڑوانے کے لیے، آپ کے بزنس ریلیشنز ہیں، آپ کی ازدواجی زندگی ہے یا آپ کے پرسنل افیئرز ہیں، اس وقت چیزیں آپ کو ہٹ کر سکتی ہیں. تو یہ آپ نے اپنی عقل سے کام لینا ہے اگر آپ اپنے رشتوں کو توڑ نبھانا چاہتے ہو. تو یہ جو ہے اس وقت کیونکہ جس ستارے نے یہاں 23 سپٹمبر سے قدم رکھا ہے وہ آپ کی بھی بتی یہاں سے گل کرنے کی کوشش کرے گا. تو جب انسان کی بتی یہاں سے گل ہو جائے گی، اور میں تو آپ کو کب سے کہہ رہی ہوں، یہ چھوٹی سی وارننگس دے رہی ہوں، اور یہ لاسٹ مہینہ ہے جو کڑی وارننگ والا ہے. تو میں آپ کو کب سے وارننگس دے رہی ہوں، دماغ سے رشتے چلانے ہیں، دماغ سے چلانے ہیں، دل کو کہیں تھوڑی دیر کے لیے آپ جو ہے وہ دفنا دیجئے. اس وقت آپ نے اپنے دماغ کو استعمال کرنا ہے. لیکن یہ جو مومنٹ ہے 23 سپٹمبر سے جس ستارے نے یہاں قدم رکھا ہے، یہ کیا کرے گا؟ آپ کی بتی گل کرے گا. بتی جب گل ہوگی آپ کو نہیں سمجھ میں آئے گا کہ آپ ان رشتوں کو ٹیکل کیسے کریں. اس وقت سب سے بڑا آرٹ ہے. تو ہاروسکوپ سنتے رہیے تاکہ آپ کو موٹیویشن ملتی رہے اور آپ جو ہے یہ کوئی غلطی نہ کرو اپنے ریلیشن شپ ایریا میں. فائنینشیل ہاؤس کے اندر 23 سپٹمبر سے ہی ایک ستارے نے قدم رکھا. آپ کے فائنینسز کو تو یہ بہتر کر رہا ہے. فائنینسز کی جو کنڈیشن ہے وہ مجھے پہلے سے یہاں بہتر ہوتی ہوئی نظر آتی ہے. تو اس وقت جو بھی راستے ہیں پیسے کو ملٹی پلائی کرنے کے، پیسے کو جو ہے محفوظ کرنے کے یا پیسہ کمانے کے، ہر جائز اور حلال طریقوں سے اپنی روزی کی طرف آپ توجہ دیجئے. یہ حصہ اچھا جا رہا ہے تو اس حصے پہ آپ اپنی ڈائیورژن کر دیجئے ذرا. پھر میں آپ کو ہمیشہ کہتی ہوں کہ ایریز اس وقت اداسی اپنے اندر نہیں آنے دینی. آپ کو پتہ ہے میں آپ لوگوں کو کتنی دعائیں شیئر کرتی ہوں. میں آپ کو ہمیشہ کہتی ہوں سورۃ والضحیٰ کو اللہ تعالیٰ نے اینٹی ڈپریسنگس جو ہے، اللہ تعالیٰ نے نہیں کہا، یہ جو بھی روحانیت پہ جب کام کیا جاتا ہے، اور یہ اس وقت اس کا نزول ہوا تھا جب ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اداسی میں تھے کہ ان پہ وحی نہیں آ رہی تھی. تو اس وقت اس سورت کا جو ہے وہ نزول ہوا تھا، نازل ہوئی تھی. تو وہ اداس تھے، اسی لیے اس کی جو آیت ہے وَلَا سَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور میرا رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ خوش ہو جائیں گے. تو جب آپ اس کے ترجمے کو سوچ کے پڑھیں گے تو اللہ آپ کو کیسے اکیلا چھوڑ سکتا ہے، وہ جو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے انسان کو. تو اس وقت آپ نے اپنے اندر اداسی نہیں آنے دینی، ورنہ یہ اداسی آپ کی پرسنالٹی کو ڈیمیج کر کے جا سکتی ہے. جتنا یہ وقت آپ اپنے آپ کو، جو بھی چیزیں آپ کو ہیپی رکھ سکتی ہیں، جو ایکٹیویٹیز آپ کو ہیپی رکھ سکتی ہیں، اس میں ایکسرسائز ہے، اس میں اگر آپ ریلیجن کو رجوع کرتے ہو تو بھی ریلیجن بھی تھیراپی ہے آپ لوگوں کے لیے. پھر ایک چیز اچھی ہے کہ وہ ایریز جو کہیں پوسٹنگ یا اپنی ہجرت کرنا چاہتے ہیں
ود ان دی کنٹری یا آؤٹ آف دی کنٹری، ان کے لیے راستے اللہ پاک آسان کر رہے ہیں، ان کے راستے یہاں پہ بن رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جو آپ کے خاندان ہے، آپ کا سسرال ہے، وہاں پہ آپ کے ٹرمز میں اگر کوئی بہتری آتی ہے تو اویل کیجئے، رشتوں کو یہاں جوڑنے کی کوشش کیجئے، کیونکہ اس وقت جو ٹائم ہے وہ وہاں پہ رشتوں کو جوڑے گا۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ جو آپ کا ہوم لینڈ کا ایریا ہے، آپ کے ماں باپ، آپ کے بہن بھائی، وہ ایریا ابھی بھی سنبھل کے چلنے والا ہے۔ اور میں آپ کو یہاں پہ ڈیڈ لائن کی آخری تاریخ بھی دے دوں، اب تو ہم بہت قریب آ گئے ڈیڈ لائن کے، اٹس 4 نومبر۔ تو اتنا سا آپ نے وائزلی چلنا ہے، کیونکہ یہ جو ہے یہ ٹائم ایریز آپ کہیں مارک کر لیجئے کہ ٹل دی 4 نومبر آپ نے بہن بھائی ہو گئے، آپ کے پیرنٹس ہو گئے، آپ کے سوشل ریلیشنز ہو گئے، آپ کے بزنس ریلیشنز ہو گئے، یا آپ کی ازدواجی زندگی ہو گئی، ایموشنلی اس کو نہیں دیکھنا بالکل بھی۔ جتنا یہاں سے رشتوں کو ڈیل کریں گے، اور اس وقت جو ہے آپ کے اپنے سوئنگس یا آپ کا اینگر، آپ کو اس کی مینجمنٹ کرنی پڑے گی، ورنہ پھر رشتے جو ہے وہ روئن بھی ہوئیں گے یا ڈیمیج ہونے کا امکان بھی یہاں پہ موجود ہے۔ تو میرا کام ہے آپ کو ریسکیو 1122 کی طرح اپنے پیاروں کو بچانا، جو مجھے آپ لوگ سنتے ہو، ایفرٹ کرتے ہو سننے کے لیے۔ اور میں تو ہمیشہ کہتی ہوں آپ لوگ میری لائف لائن ہے، اسٹرینتھ ہے میری، تو جو ہے پلیز اس سبق کو یاد رکھنا ہے۔ تھوڑا سا ٹائم اور ہے، اور جو ہے یہ آسمان پہ میں بار بار آپ لوگوں کو کہتی ہوں، جو ہم آخری منازل کی طرف آ رہے ہیں، مجھے نہیں پتہ اللہ تعالیٰ نے قیامت کب قائم کرنی ہے، بٹ ہم آخری ادوار میں داخل ہو چکے ہوئے ہیں۔ تو یہ اس وقت جو ہے آپ لوگوں نے جب یہ سمجھ کے چلیں گے کہ میرا خیال ہے ڈے ٹو ڈے کی اسٹریٹجی پہ آ جائیں، اسی میں ہماری عافیت ہے، اسی میں ہماری سلامتی ہے۔ تو یہ تھا جی 2nd، 3rd اور 4th جو ہے یہ آپ کو یہاں رشتوں میں ذرا ہیل کرنے میں ہیلپ کرتی ہے، یا یہ جو سوشل ریلیشنز، بزنس ریلیشنز یا آپ کے ازدواجی ریلیشنز۔ اینڈ 5th اور 6th آف اکتوبر اللہ کرے کہیں سے پیسہ آنے کی خبر جو ہے وہ میرے ایریز کا موڈ جو ہے وہ باغ کر سکتی ہے، بشاش کر سکتی ہے، ذرا آپ کو ایک ہیلدی انوائرمنٹ دیتی ہے۔ آج کل تو صحت کے بعد میرا خیال ہے پیسہ دوسری ضروری چیز ہے جو امپورٹنٹ ہو گیا اس ظالم دنیا میں سروائیول کے لیے۔ تو اب میں